ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯୋଉ ସମୟ ରାଜା ରାଜୁଡା ମାନଙ୍କ ଶାସନ ଥିଲା ଭାରତରେ ଆମର, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ରାଜା ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ଏହିପରି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ବି ମୁନି ଋଷି ଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଲା ତାକୁ ପଠେଇଲେ, କହିଲେ ଯା ଏଇ ଯିବୁ ତୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ସେଠାରେ କିଛି ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ତୁ ଆସିବୁ ବୋଲି। ଆଉ ରାଜପୁତ୍ର ସେମିତି ଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ହୋମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ରାଜ ନର୍ତ୍ତକୀ ମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହୋମ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଆଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବି, ଯିଏ ରାଜନର୍ତ୍ତକୀ ମାନଙ୍କୁ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନାଚ ଦେଖିବାରେ ତ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, କିଏ ହୋମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ କଥା ସେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇ ପିଲାଟିକୁ ଧରିକି ଆସ ଭାରି, ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ସେ ରାଜପୁତ୍ରକୁ ସେମାନେ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ। ଆଉ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ। ସେ କହିଲେ ତମେ କୁଆଡେ ଆସିଛ, ନା ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଦେଖି ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି। ନା ତମେ ଫେରି ଯାଇ ପାରିବନି, ତୁମକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯୋଉ କଟୁଆଳ କି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଇଏ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପାଣି ଥୋଇଦିଅ, ପାଣି ହାଣ୍ଡି, ଆଉ ସେ ଏଇଠାରୁ ଚାଲି 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 ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ପାଣି ମୁଣ୍ଡରୁ ଖସିବ ବୁନ୍ଦେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବେକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଟିଦବ। ଆଉ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ତାଙ୍କ ଦିପଟେ ଚାଲିଲେ। ରାଜପୁତ୍ର ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ରଖିଛନ୍ତି ମାଠିଆରେ, ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ରାଜନର୍ତ୍ତକୀ ମାନେ ନାଚି ନାଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ବି ପାଣି ପଡିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପାଣି ପଡିଲେ ତାଙ୍କର ବେକ କଟା ହେଇଯିବ ଆଉ ସେ ମରିବେ। ଆଉ ସେ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଋଷି ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚୁଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନ ଥିଲା କୋଉଠି, ନା ମୋ ମନ ଥିଲା ସେଇ ପାଣି ହାଣ୍ଡି ଉପରେ, ଯେପରି ସେଥିରୁ ବୁନ୍ଦାଟେ ତଳେ ପଡିବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ସେହିପରି ଅଛି ଯେ ଆମମାନେ କିପରି ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା। କାରଣ ସେଦିନ ସେମିତି ରାଜପୁତ୍ର ଯେପରି ଲକ୍ଷ୍ୟଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ 24 ଅଧାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା 26 ଯାଏ, ସେଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ପଣ ପାଇବ ଏଥିପାଇଁ ସେହିପରି ଦୌଡ଼। ଯେ କେହି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପରିମିତ ଭୋଗୀ ହୁଏ। ସେମାନେ କ୍ଷଣୀୟ ମୁକୁଟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାହା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ଅକ୍ଷୟ ମୁକୁଟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାହା କରୁ। ଅତଏବ ମୁଁ ଦୌଡୁଅଛି କିନ୍ତୁ ବିନା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନୁହେଁ। ମୁଁ ମୁଷ୍ଟି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛି କିନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟକୁ ଆଘାତ କରିବା
लोक परी नुहे अतएव मु दौड़ुअछि बिना लक्ष्य नुहे मु मुष्टि युद्ध करुअछि किंतु शून्य को आघात करबा लोक परी नुहे आज आम जिते जन बसीचे प्रभु को उपस्थित प्रभु आज आम प्रत्येक को तांको जानिबा को सुजोग दैछन्ते आमने प्रभु गोटे विश्वास करू आ विश्वास करू जे ई परमेश्वर आम को परित्राण स्वाद निश्चित रखा देवे पाउल जेपरी कहते मोर लक्ष्य होची कौन पाइबा से मुकुट पाइबा को मुकुट से परित्राण मुकुट तांकर लक्ष्य थिला परित्राण मुकुट पाइबा आज परमेश्वर चाहती आम माने केमती दौड़ुछु दौड़ भीतर आम समस्या कौन कौन अच्छी आम माने जदि आज गोटे लक्ष्यधारी व्यक्ति हिसाब से निजको तैयारी करबा गढ़ा चाहिए ताहले आम माने कौन करबा ख्रीस्टियन जीवन गोटे दौड़ सदृश आउ से दौड़र शेष सीमा होची ख्रीष्टन को पूर्णतार परिमाण अनुसार पूर्ण वयस्क माने परिपक्व हेबा एठी जो लिखा जाउची जे से समस्त विषय रे परिमित भोगी हुए माने से ख्रीष्टन को सदृश दौड़वा को परिपक्व होची आमे जदि एफिसियो 4:13 जदि केही पढ़िबे एफिसियो 4:13 शेषरे जेपरि आम्भे माने समस्ते विश्वास रे ओ ईश्वर पुत्र विषयक ज्ञान रे एकता प्राप्त हेउ अर्थात ख्रीष्टଙ୍କ पूर्णतार परिमाण पूर्ण वयस्क पुरुष हेउ आमेन परिमाण अनुसार पूर्ण वयस्क होची परिपक्व हेबा किबा अन्य भाषा आमे देखुछु शेष सीमा ता होची ईश्वरଙ୍କର पुत्रଙ୍କ अनुरूपी हेबा जेपरि रोमियो 8:29 रे लिखा जाउछ जे ईश्वरଙ୍କର पुत्रଙ୍କର अनुरूपी हेबा प्रभु जीशुଙ୍କର जेपरि आचरण थिला प्रभु जीशुଙ୍କର जेपरि व्यवहार थिला प्रभु जीशुଙ୍କର जेपरि इच्छा थिला प्रभु जीशुଙ୍କର लक्ष्य थिला सेही परि हमनकर लक्ष्य हेबा प्रभु जीशुଙ୍କର लक्ष्य कोन थिला पितांकर इच्छा को संपूर्ण करिबा आज हमनकर लक्ष्य कोन जीवन में आमे सर्वोच्च लक्ष्य होची ख्रीष्टंकर सदृश हेबा विश्वास माध्यम रे समस्त प्रकृत ख्रीस्टियन शेष सीमा रे अर्थात स्वर्ग रे पहुंचबा पई आमाने दौड़ु अछु जेपरि कि आमाने ख्रीष्टंक सदृश होई पारिबा किंतु एठे पाउल कहउचंती भ्रमण रे जीवा भली शेष सीमा पर्यंत चालंतु नाही बरं यथासाध्य दौड़ंतु आलस्य परायण हुंतु नाही केवल स्वर्ग रे नुहे यही जीवन में मध्य ख्रीष्टंक सदृश हेबा निमंते हमर समस्त प्राण समस्त शक्ति सहित चेष्टा करबा उचित आमे यथासाध्य दौड़ी प्रथम स्थान पुरस्कार पाइबा को चेष्टा करबा उचित आमन जदी एवरी रो 12:1 रे लिखा जाए कोन लिखा जाए टिके देखिबा एवरी 12:1 एवरी 12 पर्व एक पद अतएव एड़े बृहत मेघतुल्य साक्षी मान द्वारा बेष्टित हेबारु आस आंबे माने प्रत्येक भार और सहजरे बेष्टनकारी पाप परित्याग करी विश्वासर नेता और सिद्धिदाता यीशु को लक्ष्य करी धैर्य सहकारे आंभ मानकर गंतव्य पथरे धावमान हेउ आम मानकर ए जीवन हूँ गोटे दौड़ आम प्रतिदिन दौड़ी चली अच्छु किंतु आम माने किपरि दौड़ू अच्छु ये दौड़ रे आम मानकर कौन समस्या आसुछि
आम प्रत्येक जीवन में जदि जिते देखू कहार जीवन में अभाव अच्छी कार जीवन एपरी समस्या अच्छी जे एकाकी भावुची मु एकाकी भावुची कौन करि परिबी कहा जीवन में एपरी समस्या अच्छी जे से चाकरी अभाव अच्छी चाकरी नहीं कहार जीवन में रोग पड़ी मु रोग पड़ी चली सुस्थ हो पारुनी कहार जीवन में हूँ मु पिला दिनु एपरी गोटे विकलांग अवस्था अच्छी जे मु प्रभु को किसी करि पारुनी एहीपरि दौड़ दौड़ रे अनेक अनेक समस्या समस्या समस्त जीवन में अच्छी भिन्न भिन्न प्रकार समस्या प्रत्येक जीवन में अच्छी किंतु ये दौड़ चली अच्छी आज भी आम जिते जन बसी अच्छु परमेश्वर कहते तुम्हें दौड़ी चली अछ किंतु ठीक ट्रैक रे चल आम जदि ख्रीष्ट सदृश होगापी चाहूँ ख्रीष्ट भली दौड़ा चाहूँ ताले आमनकर आचरण ख्रीष्ट भली होगा उचित आमनकर चरित्र आमनकर व्यवहार आमनकर चालीचलन आमनकर कथबार्ता क्या भली हम ना ख्रीष्ट भली होगा उचित जदि आमने पाउल जपरी कहते जे पाउल चाहती जे आम मैंने ख्रीष्ट सदृश हो पारू आई दौड़टा हूँ आमर तालीम सदृश जमती क्रीड़ा निमंते आम समस्ते तालीम नहीं था खेलाड़ी मैंने समस्त विषय किछि दिन दूरे रही था आपण मैंने खेलाड़ी मान देखी था से मैंने जिते गोटे कैंप को जाती दौड़ शिखती गोटे तालीम नियंती से तालिका अनुसार से जो जो मैंने तालीम दौरान से इच्छा अनुसार से सकाळु केतबेले उठिबे केतबेले कौन खाइबे केतबेले से निज को प्रिपेयर करेंगे केतबेले किपरि करेंगे ये समस्त जिनस से तालीम दि जाए कारण से माने जेपरि उत्तम भाव में खेल रे दौड़ी पारिबे खेल रे उत्तम भाव में अन्य मान सहित टक्कर देकी चली पारिबे आउ पण पाइबे से हुए तो अनेक समय अनेक आमद प्रमोद त्याग करने को पड़ी था आम मान जीवन में आज आम मान को सही परी समस्या दूरे रखा पड़ता है आम शारीरिक समस्या अनेक थाए आम मान शारीरिक अभिलाष थाए चक्षुर अभिलाष थाए आम मान मन भितर अनेक अनेक चिंता थाए अभिलाष पाइबा किंतु परमेश्वर चाहते तुम्हें दूरे रुह कारण तुमर लक्ष्य अलग अच्छी तुमर लक्ष्य परमेश्वर सहित मिलित होगा तुम लक्ष्य आज कौन तुम्हें रखिच जदि आम मैंने जड़े लक्ष्यधारी व्यक्ति हिसाब से निज को परिवर्तित करने को चाहूँ ताहले आम माने नियम मानने पड़ो से ट्रैक चली पार प्रभुंर इच्छा अनुसार कार्य करा पड़ो प्रभुंर वाक्य को निज जीवन में प्रकाश करा पड़ो प्रभु तंकर वाक्य देइछन्ति एइथपाई जे आम माने से वाक्य को अनुशीलन करिवु से वाक्य को अधिक अधिक जानबू जहाँ फल आम जीवन धीरे 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 परिवर्तित है आउ जिते आम मैंने संपूर्ण रूपे परिवर्तित हेबू गोटे नुआ जीवन पाइबू परिपक्व जीवन यापन करने को प्रभु चाहती और से परिपक्व उत्तम खेलाड़ी उत्तम दौड़ाड़ी होगापाई परमेश्वर चाहते आम वाक्य अनुसार चलवा गोटे विश्वास प्रथम कर्तव्य हूँ विश्वास रे स्थिर रहा जो परमेश्वर आम को आज से आह्वान देइछन्ति जो मु तते सृष्टि करिछि गोटे निर्दिष्ट योजना पाई से योजना को तू जाने से योजना अनुसार तू जदि कार्य करिबु ताहले तू से पण पाइबु हम माने समस्त आज अपेक्षा करिछु केतबेले परमेश्वर सहित मिलित हेबा बोली माने समस्ते आज बसुचु आ सबुदिन बसुचु परमेश्वर वाक्य शुणुचु आराधना करुचु केवल एइथपाई जे परमेश्वर चाहती परमेश्वर योजना करछन्ती जे आम माने तांको भली आचरण करिबा तांको सहित मिलित हेबा तांकर स्वाद चाखिबा तांको भली आगरे आम माने पण पाइबा तांको भली पितांकर इच्छा को सफल करिबा अनेक समय शैतान जाल रे आमे पड़ी जाई था जगतर मोह आम को पछकु टाणी नहीं थाए जगतर समस्या आम को स्थिर कर दे थाए स्थाणु कर दे थाए
ଆମେ ଭାବୁ ମାନେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ି ପାରିବୁନି, ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ମତେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ମୁଁ କିପରି ଦୌଡ଼ିବି, କିପରି ଆଗକୁ ଚାଲିବି। ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥାଉ, ଆମେ ଦୂରକୁ ଦେଖି ପାରିନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆଗକୁ ଦେଖ, ଆଉ ମୁଁ ଆଗରେ ସେ ପୁରସ୍କାର ଧରିକି ଠିଆ ହୋଇଛି। ତୁମେ ଦୌଡ଼, ତୁମେ ଦୌଡ଼, ତୁମେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିରାଶା ଭାବ ଆସିଥାଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ପଡ଼ି ଭାବୁଛୁ ଆଉ ପାରିବୁନି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ୁ, ପରମେଶ୍ୱରର ଶକ୍ତିକୁ ମାଗୁ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ତାଳି ମାରିଥାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଥାନ୍ତି ହୁର୍ରେ ହୁର୍ରେ, ତୁ ଦୌଡ଼, ତୁ ଦୌଡ଼, ତୁ ଦୌଡ଼, ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ହୁଏତ ପଡ଼ି ଯାଇପାରୁ, ହୁଏତ ଆଣ୍ଠୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇପାରେ, ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଘର ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟକର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ଆସେ ଯେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆଉ ପାରିବୁନି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ବିଜୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ପାପରୁ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତାରୁ ନିଜକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପାପ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିନଥିଲା, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ବିଜୟ ଜୀବନ ଯାପନ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଉପରେ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସାଥିରେ ଅଛି, ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ମୁଁ ତ ସାଥି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ତୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲ, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ବାକ୍ୟ ଯେପରି କୁହେ ଯେ ମୁଁ ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଛାୟା, ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ମୋର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଛାୟା, ଯିଏ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୋ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି, ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ମତେ ଆବୋରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯିଏ ତା ପକ୍ଷ ତଳେ ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଉଷ୍ମତାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲ, ମୁଁ ତୋ ସହିତରେ ଅଛି, କାରଣ ତୋର ପଣ ପାଇବାର ଅଛି। ଆମମାନେ ଆଜି ନିଜକୁ କେତେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛୁ। ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୟ, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ, ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଳି କିପରି ହୋଇପାରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଳି ଆଚରଣ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଚାହେଁ ଯେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପଛକୁ ଫେରୁ, ପଛକୁ ଫେରୁ, ପଛକୁ ଫେରୁ, ଆମେ ଆଗେଇ ନ ପାରୁ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭାବରେ କଢେଇ ନିଏ। ପ୍ରକୃତ ମୁକୁଟ ଯେମିତି ପାଉଲଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଦୌଡ଼ରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଉଥିବା ଖେଳାଳି ମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ମୁକୁଟ, ସେ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସେମାନେ ଜୀବନରେ କ୍ଲେଶ ପରେ କ୍ଲେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ଲେଶକୁ ସେ ପାର ହେଇପାରିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ତାଙ୍କୁ କିଣି ସାରିଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛି, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଗକୁ ଚାଲି ପାରୁଥିଲେ। ସେ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଯେ ରେ ପୁଅ, ରେ ଝିଅ, ରେ ବାପା ମା, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲ, ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲ, ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମମାନେ କେତେ ଦୃଢ଼ ରହିବୁ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉ, ଦୌଡ଼ିବାରେ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଇଥାଉ। ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେତେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ, ତାକୁ ଯେତେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧରି ରଖିପାରିବୁ, ସେତେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଦୌଡ଼ୁ। ପାଉଲ ସେଦିନ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଦୌଡ଼ି ପାରିଥିଲେ। ଆଜି
परमेश्वर चाहती आम समस्ते से उत्तम रूपे दौड़ू जेपरी आम मैंने गोटे लक्ष्यधारी व्यक्ति हिसाब से निजक परिवर्तित कर प्रभु ये छोट वाक्य आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आमेन। आमेन आमेन हालेलुया। धन्यवाद सर आपणकर बहुमूल्य समय को आम मन को देले आ प्रकृत रे आज हमर आत्मा को जो खाद्य आवश्यकता थिला ताहा प्रभु आपण को दे आमन को जोगाई छंती। प्रभु आपण को आपणकर सब परिवार को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु और आपण को तांको सेवा कार्य निमित्त व्यवहार करंतु आमेन। ए समय आमन को मध्य अछंती विनय सर तांके वक्ता को विषय आ सुना जायते वाक्य को विषय किछि कहबे। प्रेज द लॉर्ड। अमर भाई होचंती मोर गुरु मो तांकर शिक्षा उपरे किछि कहिबार नाही अतीब उपादेय गोटे कहानी सहित जड़ित करिकी कहिले मोर अति निकटतम पद बा भेरी नियर टू माय हार्ट मो सेटा खाली पढ़ी देबी। आज मोर सेतिकी होची सेटा आपण माने पाई परिबे जस्ट प्रकाशित वाक्य शेष जोटा रिवेलेशन जोटा कहउचंती तार पूर्वटा सेटा होची जिहुदांक पत्र